दाता साहब का उर्स है तो मैं औकाफ को कहता हूं, मेरा फतवा नहीं, बरेली शरीफ का नहीं, सरहंद शरीफ का नहीं, ये तो लाहौर शरीफ का दाता साहब का अपना फतवा है और दाता का दरबार है। पूछो इन पीरों से, इनकी गद्दियां दाता की एड़ी के नीचे है। इनके सामने रखो कशफुल महजूब और इनसे तर्जुमा करवाओ, और नहीं कर सकते तो तर्जुमे वाली पढ़ा दो। यह है वो अनवर शाह का जुर्म कि उसने कहा कि जो अली के बाप को काफिर कहता वो सारे काफिर हैं। मौला अली के बाप के बारे में ये जुमला तो दाता साहब ने भी लिखा है। क्या दाता साहब काफिर है? इसलिए औकाफ से कहता हूं कि जिन बघौड़ों ने दाता साहब के नजरिए पर कुफर के फतवे लगाए और जश्न अबी तालिब मना के पूरी उम्मत को ताने दिए, इनका मुहासबा करो। चलो कम अज कम दाता के आस्थाने पर तो इसको दफा करो। अब ये कशफुल महजूब शरीफ 293 सफ़ा पर दाता साहब ने लिखा। अब ये मजबूरन बयान करना पड़ रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जो उनका ईमान नहीं मानते वो काफिर हैं, चलो हमें कहो ये बड़े कहां जाएंगे। और उसमें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह बास असल में ये कर रहे हैं, हिदायत ये फजल रब्बी है, इसमें ना तो इस चीज का दखल है कि हिदायत लेने वाले की अकल बड़ी तेज थी लिहाजा पार हो गया, ना ये कि दलील बड़ी चमकती थी तो अंधेरे दूर हो गए। दाता साहब कहते हैं छोटी का अक्लमंद हो और कामिल तरीन दलील हो, फिर भी फजल खुदा ना हो तो हिदायत नहीं मिलती। ये साबित कर रहे हैं दाता साहब। आप फरमाते हैं मुस्तदिल अज अबू तालिब आकिल तर नबाशत। मुस्तदिल होता है दलील तलब करने वाला, किसी को देख के कोई हुक्म अखज करने वाला। बनु हाशम की जहानत तो बहुत बड़ी है। दाता साहब कहते हैं अबू तालिब से बड़ा ज़हीन बंदा कौन होगा जिसने अल्लाह के एक होने की दलील ढूंढनी है। मुस्तदिल अज अबू तालिब आकिल तर नबाशत व दलील अज मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्ग तर नबाशत। जिस से समझना है कि खुदा एक है। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। दाता साहब कहते हैं कि मुस्तदिल जिन्होंने दलील हासिल करनी है, कुंद ज़ेन नहीं, बहुत अक्लमंद, और जो दलील हैं इनका चेहरा तो क्या, इनके कदमों के निशान भी लोगों को कुफर से निकाल के इस्लाम में ले आते हैं। और अब तो चेहरा खुद सामने है, चेहरा देखने का मौका है और बार बार है। तो फिर ये दोनों चीजें थी तो फिर तो काम हो जाना चाहिए था। यहां तो कुंद ज़ेन भी देखते ही कलमा पड़ गए, और ये आकिल तर सुपरलेटिव डिग्री, बड़े अक्लमंद, और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। और सिर्फ चेहरे नहीं, सरकार फरमाते हैं चचा मेरा कलमा पढ़ो, चचा मेरा कलमा पढ़ो। दलील आगे से बोल भी रही है। दाता साहब कहते हैं लेकिन चूं है, इसका माना चूं के, चूं जरियाने हुक्म अबू तालिब पर शकावत बूद। जरियाने हुक्म अबू तालिब पर शकावत बूद। शकावत कहते हैं बदबख्ती को। अब दाता साहब शकावत करें तो मैं इसका माना खुशबख्ती तो नहीं कर सकता, शकावत ही करना है। शकावत तो उर्दू पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। जरियाने हुक्म अबू तालिब बर शकावत बूद दलालत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊरा सूद न दाश्त। कि चूंकि अबू तालिब का हुक्म अल्लाह की तरफ से बदबख्ती पर जारी हो चुका था, लिहाजा चेहरा मुस्तफा देखने से भी कोई फायदा ना मिला। यह दाता साहब है, यह कशफुल महजूब है। अफसोस से हम बयान कर रहे हैं, हमें करोड़ों खुशियां होती कि अबू तालिब का हुक्म शकावत पे ना होता, खुशबख्ती पे होता। लेकिन ये फैसले हैं और ये हकीकत है। अब जितने भी सादात में से आज इस बात पर इसलिए तड़पते हैं कि हमारे अब्बे को क्यों ऐसा कहते हो,
تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا ابا نہیں تھا؟ کیا داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو؟ داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو؟ شریعت کے سامنے سب تابع ہیں، حکم شریعت ہے. اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ اخذ کر کے کتاب معرفت ہے، جہاں فی معرفت اللہ تعالی، یہ معرفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ معرفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے عقل بندہ عاقل تر بھی ہو اور دلیل کامل 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 سے بھی اکمل بھی ہو، اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو. اگر کوئی کہے کہ اس پر 10,000 حوالے پیش کرو عدم ایمان پر، تو میں 10,000 پیش کروں گا، آج کے نہیں 14 صدیوں کے انشاءاللہ. لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں، اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے، کیوں داتا کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، رازی، طحاوی، بصیری، اسقلانی، ان سب کو کیوں آج کے لونڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں. مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نہ ہو پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا، گندر تھا، کوئی ڈنڈی مار گیا ہے. یہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری حزب اللہ حوالے، یہ کشف المحجوب، اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر 448. کہتے ہیں دلائل لانے والوں میں ابو طالب سے زیادہ کوئی عقل مند نہ تھا. ترجمے میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے، لیکن بات تو سمجھ آ رہی ہے. اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب کہ جریان حکم شقاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا، حکم شقاوت ہو چکا تھا، لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی. اب بتاؤ ہمارا قصور اس میں کیا ہے؟ یہ وہی حزب الاناف ہے جہاں آج انہی کی نااہل اولادیں. محمود رضوی صاحب تو بخاری میں عدم ایمان لکھ گئے، اور آج کے ان پڑھ اور جاہل روافض کے ریزہ خار وہ حزب الاناف میں بیٹھ کے جشن ایمان ابی طالب منا رہے ہیں. اپنے باپ کی دیکھیں، دادے کی دیکھیں، پردادے کی دیکھیں.